I dobrodošli naši slatkiši. I dobrodošli u naše novo video, naši slatkiši. Za dneska ke s njome bude pisani šamar. Pa ti vidiš šamar. Šamar su šamar, ama su penama. Ima jedan novo interesni menu za mno i seda brumpa 15.000 euro. Što je to dobro? Što je dobro? Dobro, idemo se, znači si da znam. Aj, ja, vrate, podočnjaci me neko. Nisam spio, vrate, stonja. Aj. Aj. Zove vjer? Ne zove. Ode, ko je prihonio pa ti se napisao, nema veze, bitno je se bojiš. Bez sve, sada? I vas može ispustiti. Bez sve. Što bez? Manje što marčinu ko prihonio pa. Zadrži! Sej ta brum 100 eura. Naša kamera otišla. Dobro, ništa ne. Aj, idemo pravo. Ničem Gdje je je. drama? Završi? Da, ničem je. Nije bitno. Nije još. Da se vidi neka je to. Jo, burazili. Krok svima veće, toliko, ono mi tih novine, gledajte vi Jo, brate, pena šamašu. Jo, brate, napunio si mi uvoja, tio. Nije ovo. Ajde. Ajde, ideme. Perverzija. Da, perverzija Pablo. Pablo, da. A, što? Ne, perverzija Pablo. Ne, perverzija Pablo. Perverzija je ovako. Perverzija se, ovako, bendo. Pa perverzija je bendo da Perverzija Pablo se igra. pesma da se igra Buzerijom Pablo. Buzerijom Pablo se igra. Izvini ovako. Dobro, Ne, 0-0 me nema veze. Ne, ako ne. Ne, 0-0. Ti reče... Pa ajde udri šamar. Ne, ti reče Pablo, evo Buzerija ni tigne Pablo da. Nema vrskova, što ne vaniš uče ovako si mama. Ajde. Ja znam to. Na Kopovnik, a me ne znam kaj, Surreal Mili, tako? Surreal Mili, tako biše? Surreal. Surreal i Mili. Da. Surreal i Mili. Ma kada si ga pesma? Kopovnik. Kaža. Nema pena, brate. Ima. Ma, ovo je fake da tio, madni pojako. Ne, fake kako? Fake je da tio. Fake da go. I onako ti se crveni brate čemu da ti pone, kao pomala nešto. Ajde, brate. Balkan? Ne, što mi je su Balkan? Ovo je sus? Od koga? Bombona. Bombona. Šlape. Samo da mi je sam slušao, ja mislim da pola slušao. Što da radi napravno sam? Da se udriš u čelo. Da ne mi iskaz. Za ti
Ти ще поминеш. Да, немай да го яго, не Ще е марш. се плаши да не биде фейк, да бе. Айде. Белведере, бая. Да. Да. Та е, шо? Я помислям, бе, ветеря, ой. Печата. Се сбури. Мислим да е Белведере пеяч има. Пеяч, гладко. Първо деление, back to school. Хоба. Няма вилица. Ай, видите го, мой бурез, видите. Стани, стани. Цяло упенама е. Идем sad. Grmi, malo toga grmi. Мили. Grmi, mili, ajde. Мили, ти гърми шамаром, не. Mini neka grmi. Kanada. Не, дига. Полиголора, лал. Айде. Знам ли плачеш? Ей, ти плачу. Айде замиш. Ajde. Ja. Belveder. Ajde, sljedeća. Сени да, ама не знам кој обясня. Senida. Ti uzmićeš. Сени да, slađa, na. Nešto slađa da kazi. Četvrta do centra. Slađa deli bivša žena. Ne znam koja je, samo ne znam. Slaža? Ne znam, nema vrsta. Знаеме, много благодаря. Ne znam, neka je znam kao. Ne znam bi! Lepam na bitnje, lepam na para. Balkan? Ne, Balkan. Абе, не ми го набил? Знам сите песни од Вабана, ама као си када. Може медна е, бе. Ще мога да видя? Ај малку пушти. Lepam na bitnje, lepam na para. Спусти се на под, лека бро, горите го. Два бона? Ефрената е. Па не ни тегнула. Да ми тегнете, знам да кажам. Два бона. Не знам. Не ме гледай. Вушепка. Лага го према да каже. Наверно, шамър. Не, добро, няма, не, за не просто. Зато сам го чудих, Јаде, чу. да снима видео. Защото ги видя мъртъв. Царя риб. Да, кива, брат, кичо, братска, да. Ама кой си вика? Па кива, брат. Кива, брат. Айде, ще шамари да я ги. Слея шамари не го везе. Да, везе. Майя. Пенама. Не можем да тудрам у... Ушта? Угас. Уга. Директно у фаца. Као? Не идем лево, не идем десно. Не можеш нос да ми пукнеш. Защото по това е поедата. Не е поне да носа да я сега ще вземе бос. Па после пишеме мускичи глазот на брат. Ние гледаме. 2 милиона. Може. Чекай, това. Ево, много пена ставаш. Брат, тага трябва. Ай. Како мачка, бро. Брат, много фейк бля. Ама ја не идем фейк, ја не идем да тудрам няко. Аде ме го фаса. Ја да ме дека ти уста е. Ай.
Nije. Bolje u gzda ubiti. Oće kurac, taka si ga pesnada, a od koje ne znam. Dobra! Slavs, ne Slavs. Kao si ga što je? Kukuš, nisi Slavs, kukuš. Ma, hoće bit dig. Što je brod, oće kurac, pa ti ga ne znaš da dobi... Hej, ja. Pa u zubi ti ne znaš. Ej, ja ti se bili zubi da žuti. Zašto su mrone slovom? Frik. Ne, frik. Ne, no. Dva bona, balkan. Nije mi najbolji. Ne, ni balkan. Nije ni Balkan. Mrone slovom, no. Kao još. Milion! Da. Na čemu pesam? Milion. $1.000.000. Ni žive? Ne. Zvona. Izvini mama. Izvini mama. Korona, izvini mami. Bravo, fokus to ti. Da, eto se vrati. Aj. Ne znam to. Ajao. Tamo ga započet odnesam. Aj. Smešni su smešni, ali Sve svi. Ize. Janko, ne, balkanska ne. YouTube channel. Da. Po pola. Iće baba. Pola. Ajde. Licemjer. Au. Licemjer. Ne znam kako se igra, tema licemjer. Pošto ne znam kako se igra, da je samo čvrge. Ne, albanska pejača, što povi koja je pesana sam. Aj. Pogon. Lice. Aj. Primio sam 100 šamara, brate. Tada kad je doješ penalti ti kupim jedan. Kad gledaš video, sve se nor vidi. Aj. Polimeru. Janko. Ustranko. Nisam zizao, pa ne znam kako si išao. YouTube specijalci. Aj. Specijalci. YouTube specijalci. Sada ti mi gledaš. Mi vleze oko. Kao nešto udjeli do majke. Fuego! Daj. To znam da ga tave. Gledaj. I bravo. A evo, mjestici šamač. Moram se namestam. Da. Da je mnogo pečeno. Lažnjak! Mislio da je udarom u desnu, mam od lijevu. I... Aj ti razmaške se. Razmašno se, ne, mnogo je peče. Če, da se. Mnogo je peče, tako ne bi preko... Evo da... Edi ti nos. I tome se doza, vidio naše sad. Ne se deri toliko vidimo po kulturime sramote, gi plaćeš ljudjeto. I tome se doza, vidio naše slatkiši. I da ne zaboravim danas kada pozdravim Ej, mnogo imam za... naši slatkišinja. Izvine da oka. Ne možemo sad si da pozdravim 100 duši u jednom videu. Ама, možemo da pozdravim samo dvojica, trojica. Ne me pozna. To je Fejsov, sad A čujem. to je Marko Kuzmanovski, го поздравуваме, Давид Йосифовски и Михаил Кузмановски. И го поздравуваме и Леонид Дмитровски.
Бидете поздравени, фала што ги гледате нашите прекрасни видеа. Честно ме забравя. Смешни, интересни, најинтересни и негови. И... Леониките си ободови? Да, Давид и... да. Поздравяме се, без гајле. Значи тоа без гајле. Михаил Кузмановски. И Михаил Кузмановски. Михаил Кузмановски, Марко Кузмановски, И- Давид Касимовски и Леонид Митрески. И- И тоа беше Това беше тоа видео. видео. Ако сакате ставете лайк, ако не сакате ставете дислайк. Да, ако не А од сагаде, а не сагаде, сагаде, пак сагаде не и пак сагаде. не сакаме. И Да, ако сакаме. го сакате и доколку ви се допаѓа видео, ставете лайк, доколку не ви се допаѓа, ставете лайк, дислайк и субскрайб на нашиот канал. Оба, весно. Значи уште малку фали за до 1К Субскрайб, после трети пут, И после трети пут. Да, да. И тоа беше тоа. Брррр. Не, Само генг да кажам. Добро. Брррр.